Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, di pagi indah penuh berkah Idul Fitri ini, segenap jiwa kaum beriman dipenuhi dengan bahagia dan sukacita. Gemuruh bahagia dan sukacita itu begitu kuat hingga mendorong kita untuk mengungkap syukur setinggi-tingginya kepada Sang Maha Pengasih Allah Azza wa Jalla. Maka segala bentuk pujian dan sanjungan tertinggi kita haturkan kepada Allah Ta'ala semata. Hanya Dia yang maha besar, hanya Dia yang maha perkasa, hanya Dia yang maha pencipta, hanya Dia yang maha mengatur segenap urusan di alam semesta ini hingga sedetil-detilnya. Sampai-sampai tak ada sehelai daun pun yang jatuh terhempas ke bumi, tak ada satu partikel udara pun yang terhembus, kecuali ada dalam ilmu Allah yang maha luas. Hanya Allah lah Sang Maha segala-galanya, sehingga tidak ada yang layak dan berhak disembah selain Dia semata. La ilaha illallah. Kepada Rasulnya yang mulia kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan kita sepatutnya tak pernah keluh dan jemu untuk melafalkan salawat dan salam untuk beliau, untuk kerabat serta sahabat mulianya radhiyallahu anhum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tabassara mi watana alwa iraya sangkam mania maki anne kamari anlo tanggal rena bulan sawalaka pamatei makbaw kami bulan mala birika rikat tengasing kala bui umur kakek nang punani rapi kang umpapole bulan rumalan salal labatua rika jariang kamaya mi anne nakigasi mo tasungenge dingin-dingin pak maita tu guru jene matanta landri niya nani urangi rewa salek bat lalua kijalin saya beri masimbar si ridal lekanta nakisaile mangi rikanan rikairinta asania nakutain to kiboya-boya ri pak maita punatihai androm manggeta nakulle kapang anak jari taunta bayi nenta burak nenta saribatanta yare kadija pamanakanta ripat lapasan rioloa segang inja ki at lapasa nakisi jamata ini nakamani sarin tunika se inji kamu na pala limana inai mo ati tapatche pak maik ta dingin-dingin katena panasiha pasal lona masin ni orang inji se rea baine segang inji burak nena se rea ana si pamempuang iji tau tuana ri anne kamma ku kami kukanga janda mi jandaya duda mi dudaya ri anne kamma bela minjo mangi tamasaile tena mi risarinta tani cini mi bialona imang kanania ri pantaram bori ansom balang itallasana yare kania milingkari anja ambokoi tallasana at limbang padatari ripat rasangan tenaya kalabusanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rilebat tamu asam bayang mangaribi rikaruenga tirin nabatu imama ki dingin-dingin pak maita rera nyawata kamanisarin tuni kere-kere parrutta annar rusuk riati naman nukun ribone kambu punna kiruntuk kinawa-nawa kabiasanta ritule bakania narikam makamaya anne tahenami kania mi ammalian rerok kalompuana Allah Ta'ala nanampa sirapit tak bialo rimatanta
kamanisarin tuni cini-cini naik naon rituka. Apa ji? Natani kasiak kama lele je nek matanta. Pila kiampa, pila alimbu kasadibat tulalang. Inai mo tau tamarera pak mahina. Pila suara sarana takap mereka. Pila nampak kikipere se urusutta. Api wali ni atinta ang kanaya. Bosia man na mabela ni aton tayang ngana. Mingka tau mate aling karyanja. Ikat temami ilanatayang. Palla-palla na anjaya. Apa si salat tu singai. Apa si bokoy tu tenaleba sila leang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pacesan na miliwana na beru ni pelariri anron tumanganak kana. Nabatui minakku anron mangge si kabelaiya anak jari taunna. Nasaba ni kerokin na arapunga nga si cini-cini si ta galak lima. Si jama taengi, si papalapopori, si maapakan ri si kama katasalan na lebat laloa. Si ngai si kamasean ri pasimbang ngenta. Ammo terenga singi si kama pangudrangi lebat laloa. Batu tak bayan ri matanta. Tae na tahan-tahan ngana. Nakku si sambi dingin-dingin pak mai. Maku-maku sile basat taja na cinna ni pamoporang. Ku kangatani kana mo iya kamase. Kamamami tu ni baba sa kaje ni pak maina. Ranno, dingin-dingin pak maina nalandri niya na si cini-cini si sari batang juru agamana. Tanakalupay kalen na pungkukang. Nanacini sereng ana-ana sampang kana ni rurungan di ruwaya tau tuana. Masin na pake baju beruna. Rannu-rannu parana ana-ana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Na iya pungkukang amman tambawan jiri balana ritontongan na anciniki parana ana-ana si undang-undang siri mangali kya leo parana ana-ana nasabak baju na pakea jai mi kekena amula sarami bati jaina mi tampengi irawa sindre ki irate apa ji nakutana mo ikukang riyam mana ammakku erok ku todong amma kipakiam beru kamma todong parangku anak-anak kakicini miantu pakeyang ku pakeya tayo na mo bajina tayo na mo pamangyanna napuwali mo lapong amma natagala limana na napuro sa ulun na anak na nanakanari anak na anakku san naton di parisikku annawa-nawa ko resa san na jinyawa ko erok ton ja lampasalingi ko baju beru lompoton ji erok ku ana natay na kulleku nanikanrea lagi ana sinampe natanyasing inay sen lantan roiki kanukasiya jintu ana allo teya mingkana ka dokam bajik kakanrea lagi tasin rapi kak mole-mole jini kasiya ana jasin je nedingin jini pare pak lapara batang apa ji nakutana mo pole pungku kang riam makna amma tena kaki kulle ang panginranga nga doe. Te amaki amma liman tega. Boli magkamatas sandala. Pasamikeke salwarakku pasala amaki toongak ko dong baju beru. Nangarukma mo amma na. Nabatuy dingin-dingin na nakana ri anak na. Anakku. Sabar ako ana nakatuwa kasi hasi. Sabar aki ana naleporan simpung pak mai. Barante na anne alloa namukom member nanikasi atoron jan nate nena empuhan na talla sa karilino anne ana ang alimasiri kalang inrang ka deji inrang kalang kanaya inrang ka inrang si sabu na ni bayar 5 sabu apa todong kate ana lani pabayarang kagasing kate ne silalon na anak ni minasai nasusa pa risi mak mole-mole ni kalimbu apa ji nani bokoy mo pungamma riana na mempo ripaladanna ang pikiri kalenna annawanaway sarenna ammatti jene matana na napuro sok barambanna at tapakkoro mami ang ngarut tasungenge ang kere jene matana na nakana rinyawana kunna kucini tawa nirulungan riyam makna kukere mami jene matangku kunna kucini kibutaya dingin-dingin pak maiku irawa minjo kodong manggeku amulwara Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Umat Islam malak biri kangasen niya kahadire kamma mi anne ni kanaya empoan rilino sama rakikakkala muri-muria
mingka lumarattongi simpung pak maika. Puna niruntuk ninawa-nawa masin sari takat diretta. Ikatte tu pamasea, te namo tani laloi paccoba na bataraya. Sungguh amami tani yasen ni bicara, simpung tae narapanna, tasin rapi allo bangi, niya riba-riba saka, na tae na rikaruwenga. Pak drisi nami anne tunaya, simpun na kasia-sia, kamanat bija tumarahin jirikatte. Na ikatte tumasunggua, taubaji katallasana, tutuk kidri masungguta, ritekne na tallasatta anne rilino, angot rangi kikkenang, nasaba, kasunggu maki antu na kita jaseng salasa, tau sunggu antu sajut tonji, leba nga salasa tonji, tumatekne ani atonja pak risina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Hari-hari dunia yang sementara ini akan selalu dipenuhi dengan ragam ujian dan cobaan. Mulai dari ujian dan cobaan yang menyenangkan hingga ujian dan cobaan yang membuat jiwa merana. Hari-hari belakangan ini kita segenap rakyat Indonesia tengah diuji dengan aneka ragam bentuk krisis ekonomi yang semakin berat. Minyak goreng yang harganya menaik tinggi, bahan bakar yang di sebagian tempat mulai langka dan bahkan juga sudah ikut naik. Pajak di beberapa sektor juga mulai dinaikkan. Utang negara yang semakin membengkak, korupsi berjamaah yang semakin menjadi biasa bahkan terorganisir. Belum lagi nafsu berkuasa yang semakin lama semakin memuakkan jiwa. Penegakan hukum yang tidak jarang tebang pilih dan juga mengguncang rasa keadilan kita. Begitu pula ujian-ujian yang mengusik sisi keberagaman kita sebagai umat Islam Indonesia. Bagaimana misalnya tauhid yang jelas-jelas termaktub dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dinodai dengan ritual syirik ala pawang hujan di sebuah event internasional yang tidak saja bertentangan dengan tauhid, tapi sama sekali tidak bisa diterima secara saintifik oleh akal sehat. Bagaimanapun juga, kita berkewajiban untuk terus memberi nasihat kepada pemerintah untuk segera berbenah dan bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat. Tapi, apakah kebahagiaan jiwa kita harus menunggu hingga semua krisis itu berakhir? Tentu saja tidak, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Akidah dan keyakinan kita yang kukuh pada Allah meyakinkan kita bahwa semua yang terjadi, baik maupun buruknya untuk kita, adalah qada dan kadar Allah. Keyakinan tentang takdir Allah inilah yang lalu menuntun kita untuk membulatkan kesabaran dan juga keyakinan bahwa di setiap kesulitan pasti ada banyak hikmah dan kebaikan yang tidak terduga. Cara hidup seperti inilah yang akan selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Bersyukur saat dikaruniai kelapangan, bersabar saat dikaruniai kesempitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra, syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra, sabara fakana khairul lah." Betapa mengagumkan urusan kehidupan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya selalu kebaikan, dan yang seperti itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Jika ia dikaruniai kesenangan, ia akan bersyukur dan itu membawa kebaikan untuknya. Dan jika ia ditimpa kesempitan, ia akan bersabar dan itu membawa kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Meskipun kesabaran itu tidak menghapuskan kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, qulna liman, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat mereka. Hadis riwayat Muslim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akidah dan keimanan kita sebagai seorang muslim, selain kuat dan kokoh, juga haruslah benar dan sahih. Benar dan sahih artinya harus berdasarkan sumber yang benar dan valid, serta dipahami dengan cara dan metode yang sahih. Bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya, kemudian dipahami dengan cara dan metode yang persis sama dengan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam memahaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Maka hendaklah kalian mengikuti jalan sunnahku dan jalan sunnah para khulafa' rasyidin yang dihidayahi Allah. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara baru yang dibuat-buat dalam beragama, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para lima singki sadari kalenta, kita ngaraki pamaga baji-baji, terima nasana, agamanya tojeng ia baji ni paenteng. Kita lalu marin tulima nagoda setan, napakabilem-beleng iblis, nasabak pilak mayallo, pilak lompoy papakabilem-beleng na iblis. Nak jari mo gasing, tau si balat ta siagang akpana, tu si gantiro ta si pamanaikangi, si tinrangan tukat ta si pangalay pepe, si saribatang na tulis si kantoran si pakboyay barang-barang, besere anak-anak na pantamay tau lompo, mintua tuli na besere tomi matuana, si pamanakang itawa, nagasin si ondam poke, nyaleta lemiha na tawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kontumi anjo para luna agamaya, terutama poro andalekang ianne jammang. Apalagi jammal labatua sallang, maknasa pore-pore pagi nagitala salatanang, kasap-kasapi pamentinganta, jarrek-jarrepi, o tereki patak galia, kita na ayukang bombana jammang. Agamaya mami lampasalamat ki. Anne jammang ani kana jamman canggih modern. Akulle mitawa si cini-cini video call di HP-ya. Mana pa bunting nga canggih ngaseng, bunting kir dalekana HP-ya. Niat todong, bulan riolo lebap pa na naundang kiri pa buntingana. Anne bulanga, naundang kiseng ang ngalle areng, astagfirullah. Iya minne pamanrakin na pergaulan bebas ka. Disesena rungka-rungkaya, termasuk ni pole ritau toaya, baji baine kamaya tompa burakne. Ante mo kamma, kaanat takkulle ni pisangkai. Tau toaya landratomi apa saile, ni pasaile lagi belum tentu amununa. Ante mo kamma, kasiratang ini pau na ni pasampe ja otirena. Ni pau kilagi na kalamangan na tepo pamintena, kala ero na tanapak jari. Kala iba jarre ki janjinna, mangi pinasagena, maname nya dangi cabi. Mingka iya to minyo gasing kilingo kalibangang. Kanikana den tau lolo, nak baramban tau toa, ayak dorong, napungkuk karanjel lasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iya minne jammanta, nilangere mita biasaya nilangere, niya mo tau toa, ambalukang anakna, ampela ki anak jari taun na ritampas sampaya, tampak luroa, bahkan nabunoy anakna. Niat tomo anak, natuntu amma nari pengadilanga, nasabak warisan. Niat tomo anak anggaragaji ammakna, ambune manggena. Niat tomo burakne, ampela ki bainenna, ammalara mi perselingkuhanga, ammalara mi layangan putus ka. Pasti tipu-tipuanga. Apa ji na napaturo mo Allah Ta'ala si kamma musibana ri tanga-tanga na kampong parasanganta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tena sa edretau ampat nasay bajika. Tena ton sa edretau ampat nasay kodia. Si baji na tau pastini antu kodina. Na si kodi na tau pastini antu bajina. Yang pasti semua manusia punya salah dan dosa. Landri kam mana mi anjo ko parampi papasam mangir kam bingasing. Kipat jari lalo anne allo si maapatkang. Allo kesadaran sega allo pangudrangi rigau-gau lebak lalota.
masin mai kiriannya allo ki masin sitan roi lima ajja mataeng nakisibang moporan risikamma kasalanta nakiparallo maampa kabele rikalenta ni kanaya papisangka nanilakulaku ni kanaya passuruang wattunna mi anni allo kiparallo sibang moporang terutama riwaya tumanganakanta te aki angkanai alla bami alang aki pasiarai te pumi coccoran tuka kaki purusu te putomi palak limaya ni jamataengi te pumi tongkop palese aki sungke naruwaya tau tuata ki kalupai kaniaton tahu punna baji mo pagkasihana takkalupa mi riandro manggena nainu mi jene takkalupaya nikana beden jaidoena baji mi pagkasihana nakulle mi kalena tabattu mi antoa ki tau tuana makboko ke rokmi sibal ki sallan tau tuana min kanasa laki urinna ka min tu tonji kodong min tu gigili min tu kodi sammo min tu labu rekin rekinna nasare sallan doi tau tuana na cakkoyam pimintunna cilakana pa iya tau tua nikarupaya nikalupaya ri anakna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. O saribatan julu agamaku aggaw baji lalo ki mangri anrom manggeta digintingan talasa na inja kapun namate mo jerak namami misan namami ni raka ni papalapopori na atantu mi tamapuali rigau na kamaya anne doang mami na tayang baturikate maiki nakimasing ang utrangi ripagkatuona ibapa na yamma ang pikiri ki allo bangi at kareso kiri kanang titti mi songona lantanto mi matana na pagamma pattujuang naman na bajun na takasambeang ikatte nga mami anak na parutusu man namamo agkulle ki ajap paritompo na busaya man na tinggi sikolanta tinggi pangkatta jay poleng barambaranta kadoraka ki ritau tuata anggap aja ki antu singara mingka singarak kanjoli ji ka de jikapang katiay iyamma ampa liliyang ki bulang ang kimbolong ki mangi-mangi ang parakai ki allo bangi adroyon ang kurui sumangat na manganro ri Allah Ta'ala. O anakku buana atingku rappo-rappo tamalla jua cahaya na matangku belo-belo na balakku sulo na sumangatku lompo ki nai ana nakibala sa katene akmina sa ana mabaji ri ampe na makanan ri pangadakang tuturi kana-kana taratte ripanggaukang si raka pagkatuo na jiningai barambaran na jima rini pak beseran si sari batang punaniyak ki anne kamma makna satu buru mije ne matana turuaya tumanganak kanta camme atinna dingin-dingin pak maina nanakana mo cilakato jinga inak ki anjari yang anak kate ne kutayan na pariya balasan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Risesena ikatte tau toaya kipak jari lalay kalenta carammin lompo conto mabaji rikanakana inga ripanggaukang empo ripangadakang kapunna pandra ampe-ampeta ikatte tau toaya ko di kanakananta kamatomi antu naturuki anak jari taunta ikatte tau toaya patarong kiri anatta kapunna reppe ki caramminga taena antu natangka sa rupaya ni cini battala mi ajari bapa ka apalagi punna tena nairo as-sambayang bapa pamoro-moro lompo pamilang pak bosongan ringan lima nampakuttu aboya-boya battala tong ya ajari bainea apalagi punna tena nairo as-sambayang baine pamanaikang pacemburu lompo balanja lompo kunraring cinit-cinikang pacarita riboko anyambun carita capila tanikutang batuy anaka anak palampabangi pabegadang pacini-cini kurang ada kurang pamilang sanging HP na mamami na pica takkalupa miri sambayang sigampat tujuang tulima Allah busuk kota ya rekadata niya pasara allo na pasara bangiya na kajarangi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kia jarak lalai anak terutama pangajar agama riwattunna cadi-cadi inji kapunna lompo paana kanampa kia jara akulle maki naewa
laki pasangi kagasingang mami na ikatte, laki tampilingi nasare maki jurus maka tuju, laki turukiyangi akulle maki napakasiri maki antu punna kiranua mangiri sikolana nari pak botorang ani gappa, niranuangi mangeng ngaji nari lontang aja rampe, niranuangi pila jarak kelompo nari birin tamparan di si pautungi bongga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa sangat risari batangku taurung ka tau loloa, ikatte taurung kaya kipat jari laloi kalenta kalli majarre, kijagai na kikatutui siri na sari batanta bainea, ka ikatte ji antu anta gala kipotona, kapunna ikatte alla gasi tapela mi antu sirika, gesara mi maknaya, lanya mi sirika tena mi paccea. Tiak lalo ki ikatte taurung kaya, balaki sipa na pak nyikia, angkanaya, kema ini ambausu rasana, anjoring sengat dingkoleng ang kapeki. Maiki nakimasing anuntuk pangasengan si tinggi-tinggina, nampak ipak matu-matu sigang baji untuk kemajuan parasananta. Na ikatte tau loloa, ikatte mi antu bunga-bungaan na balatta, belo-belo na parallagkenta, rapon na kiatin na ruwaya tau tuwata, cahaya mata na rikatte mi antu, landri kamana mi anjo, kiniak lalo ang katutui sirina, anjagai katunalelean na anrom manggeta, benten na kianto agamaya, bombon na kianto parasanganta, kikagtutui kalenta andi, tea ki paragadua, sama rakin netunganua tanian. Kupasan kisari batang bainea, tea lalo kikamay jambu at timbo ribiring agang, sisapakka bilit paladian tunimalo. Tea lalo kikamay pangimpan juku, samelang antama samelang sing anyappa, kanjilo antama kanjilo sing anyappa. Tiak lalo kikamay anron jangan, si kamma kutrun nga jangan lakia kimangay ngasing. Tiak lalo kikamay gangan balante, si kamma tau cinnaya kisaryang ngasing anyoba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, anne kamma ganna mi puasata. Suku mi sambayan taraweta lebat tomi kitang kasi batang kalenta segan sakka pittara. Sitina jamaki atte ne pak mai insyaallah kinggappa ya perikat la'allakum tattaqun. Anne kamma tangka sami dosata battur ya Allah taala ia mami parallu ni pikiri dosata mangiri paranta tahu terutama dosata riwaya tahu tuata nasaba mannabaji sambayanta suku puasata jai amala pasidakata mingka dosa ki ritau tuata resoalu jaki antu sosolo padingin kale bakana ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain relana kareng Allah taala nia kiri relana ruwaya tau tuata siagang pangalarwainna kareng Allah taala nia kiri pangalarwainna ruwaya tau tuata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga kita semua yang hadir di tempat ini termasuk hamba-hamba Allah yang namanya dihapuskan dari daftar penghuni neraka Allah. Semoga kita semua yang duduk bersimpuh di sini termasuk hamba-hamba Allah yang layak dan pantas menerima ampunan Allah Azza wa Jalla. Punale ba maki lapasa mai maki nakigas masing si tanroy lima si saribatan si bija pamanakan di masing bela-belata naki masing ansung keluar ki atinta aule le bakiniak kana tak lero nako di palangi retta kamayaton pagiyo-giyo nako di pacinita mai maki naki si pamoporang naki apala doangan rela taala barangante kamma nakiniya jamasin nakamaseyan na nalabuang umuhutta Allah taala anrapi ki jauh na tampolea si kamma jin ne katuba kurapi ku badalekan rigatte ngasing barangante kamma nak jari tambar jari katte utama na mangi ribatan na kalengku napunna ilalanna ne katuba ku niya kita makanan langiranna tabe kipamupurang mama
lon na tinana pag isibokoy nasabaan ni Allah ala diri kitawa si pamuporang. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Miladia. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.